रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर कोई बंदा नूह की उम्र के बराबर खुदा की इबादत करे और ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और पैदल 100 हज करे, सफ़ा और मरवा के दरमियान मजलूमियत के आलम में मर जाए, मगर ए अली, अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं तो वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल-नहल की आयत नंबर 117 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का ऐश चंद रोज़ा है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। इसकी तफसीर है, ये पूरा पैराग्राफ इन एतराज़ात के जवाब में है जो मज़कूरा बाला हुक्म पर किए जा रहे थे। कुफ़ार मक्का का पहला एतराज़ ये था कि बनी इसराइल की शरीयत में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम हैं जिनको तुमने हलाल कर रखा है। अगर वो शरीयत खुदा की तरफ से थी तो तुम खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और अगर वो भी खुदा की तरफ से थी और ये तुम्हारी शरीयत भी खुदा की तरफ से है तो दोनों में ये इख्तलाफ कैसा। दूसरा एतराज़ ये था कि बनी इसराइल की शरीयत में सब की हुर्मत का जो कानून था उसको भी तुमने उड़ा दिया है। ये तुम्हारा अपना खुद मुख्ताराना फेल है या अल्लाह ही ने अपनी दो शरीयतों में दो मुतजाद हुक्म दे रखे हैं। आयत नंबर 118। वो चीज़ें हमने ख़ास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वो अपने ऊपर कर रहे थे। इसकी तफसीर है, ये इशारा सूरह अनाम की आयत नंबर 146 की तरफ है जिसमें बताया गया है कि यहूदियों पर उनकी नाफरमानियों के बायस खसूसियत के साथ कौन कौन सी चीज़ें हराम की गई थी। इस जगह एक इश्काल पेश आता है सूरह नहल की इस आयत में और सूरह नाम की एक आयत का हवाला दिया गया है जिससे मालूम होता है कि सूरह नाम इससे पहले नाजिल हो चुकी थी, लेकिन एक मकाम पर सूरह नाम में इरशाद हुआ है, वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि वक़द फस्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम। आयत नंबर 119। इसमें सूरह नहल की तरफ साफ इशारा है क्योंकि मक्की सूरतों में सूरह नाम के सिवा बस यही एक सूरत है जिसमें हराम चीज़ों की तफसील बयान हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि इनमें से कौन सी सूरत पहले नाजिल हुई थी और कौन सी बाद में। हमारे नज़दीक इसका सही जवाब ये है कि पहले सूरह नहल नाजिल हुई थी जिसका हवाला सूरह नाम की मज़कूरा बाला आयात में दिया गया है। बाद में किसी मौके पर कुफार मक्का ने सूरह नहल की इन आयतों पर वो एतराज़ात वारद किए जो अभी हम बयान कर चुके हैं। उस वक्त सूरह नाम नाजिल हो चुकी थी, इसलिए उनको जवाब दिया गया कि हम पहले यानी सूरत नाम में बता चुके हैं कि यहूदियों पर चंद चीज़ें ख़ास तौर पर हराम की गई थी, और चूंकि ये एतराज़ सूरह नहल पर किया गया था इसलिए इसका जवाब भी सूरह नहल ही में जुमला मुअतरज़ा के तौर पर दर्ज किया गया है। आयत नंबर 119। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया और फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर ली तो यकीनन तौबा व इस्लाह के बाद तेरा रब उनके लिए गफूरुर रहीम है। आयत नंबर 120। वाक़या ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात से एक पूरी उम्मत था, अल्लाह का मती फरमान और यकसू, वो कभी मुशरिक न था। इसकी तफसीर है, यानी वो अकेला इंसान बजाय खुद एक उम्मत था। जब दुनिया में कोई मुसलमान न था तो एक तरफ वो अकेला इस्लाम का अलमबरदार था और दूसरी तरफ सारी दुनिया कुफर की अलमबरदार थी। इस अकेले बंदा खुदा ने वो काम किया जो एक उम्मत के करने का था। वो एक शख्स न था बल्कि एक पूरा इदारा था। आयत नंबर 121। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था, अल्लाह ने उसको
منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 122، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 123، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ معترضین کے پہلے اعتراض کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کے دو اجزاء ہیں، ایک یہ کہ خدا کی شریعت میں تضاد نہیں ہے، جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری فرق کو دیکھ کر گمان کیا ہے، بلکہ دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا، جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جزیہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں۔ مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے، مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ یہودیوں کے شتر مرغ، بط، خرگوش وغیرہ حرام ہیں، مگر ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اس جواب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں کو، کیونکہ تم دونوں ہی شرک کر رہے ہو۔ ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیرو ہے تو وہ یہ نبی اور اس کے ساتھی ہیں جن کے عقائد اور اعمال میں شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ آیت نمبر 124، رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اس میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کہ سبت بھی یہودیوں کے لیے مخصوص تھا، اور ملت ابراہیمی میں حرمت سبت کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ اس بات کو خود کفار مکہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے صرف اتنا ہی اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا کہ یہودیوں کے ہاں سبت کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو یہ ابتدائی حکم میں نہ تھیں، بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کی گئی تھی۔ قرآن مجید کے اس اشارے کو آدمی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ ایک طرف بائبل کے ان مقامات کو نہ دیکھے جہاں سبت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ملاحظہ ہو خروج باب 20 آیت 8 to 11، باب 23 آیت 12 and 13، باب 31 آیت 12 to 17، باب 35 آیت 2 and 3، گنتی باب 15 آیت 32 سے 36۔ اور دوسری طرف ان جسارتوں سے واقف نہ ہو جو یہودی سب کی حرمت کو توڑنے میں ظاہر کرتے رہے۔ مثلا ملاحظہ ہو یرمیہ باب 17 آیت 21 to 27، حزقییل باب 20 آیت 12 to 24۔ چلیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 125 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔